बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, साबिक वज़ीर आज़म और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, जो कि इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं, जो कि इस वक्त पूरे निज़ाम के लिए दर्दे सर बने हुए हैं, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट इमरान खान के साथ है। इमरान खान को माइनस करना इस वक्त अमलन निजाम के कर्ता धर्ताओं के लिए नामुमकिन हो चुका है। लेकिन इमरान खान ने जेल से बैठकर अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, पीटीआई को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, और इस वक्त तमाम तर वो उम्मीदें जो कि सिस्टम से थी, तमाम तर वो एक्सपेक्टेशंस के सिस्टम इस हद तक नहीं जाएगा, निजाम इस नहज तक नहीं जाएगा, वो सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। और इस वक्त इमरान खान साहब ने आग में कूदने का फैसला किया है। इमरान खान साहब ने एक ऐसा आर्टिकल लिखा है, और यह आर्टिकल किसी कौमी सतह पर नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में लिखा है। इस एक आर्टिकल ने इमरान खान के पूरे का पूरा सिस्टम हिला दिया है, पूरे का पूरा निजाम हिला दिया है। मैं ना सिर्फ इस आर्टिकल के मदरजात आपके सामने रखूंगा, बल्कि आपके सामने कुछ और अहम तरीन डिटेल्स भी रखूंगा और इस को हम एनालाइज करने की भी कोशिश करेंगे। क्योंकि एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से दीवार से लगाया जा रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए इस वक्त इस निजाम के अंदर कोई गुंजाइश दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करने के बावजूद भी पीटीआई इलेक्शन से बाइकॉट बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि मुखालिफिन चाहते ही ये हैं। लेकिन पीटीआई को जिस कदर प्रॉब्लम्स का सामना, अच्छा इसके साथ ही साथ काजी फाइज ईसा के लिए भी एक खतरे की घंटी बज चुकी है, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखता हूं। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बताऊं कि एक सियासी जमात है जिसका नाम है हम अवाम पाकिस्तान पार्टी, और इनका जो स्लोगन है वो है हमारी मंजिल इस्लामी सदारती निजाम। अब इन्होंने एक दरखास्त जमा करवाई है टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट, और इसके चेयरमैन हैं मोहम्मद अमजद चौधरी। इन्होंने नाज़रीन कराम एक दरखास्त जमा करवाई है इलेक्शन कमीशन में कि बल्ले के निशान के लिए हम अवाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो कहां है। इंतखाबी निशान बल्ले के जल्द सर्टिफिकेट इजरा की दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी गई है। बल्ले का निशान किसी जमात के पास नहीं, ये हमें दिया जाए। हम अवाम पाकिस्तान पार्टी की दरखास्त, हमने इंटर पार्टी इंतखाबात और दीगर शराइत पूरी की है। बल्ले के निशान के उसूल के लिए पहले जमा कराई गई दरखास्त पर अमल दरामद किया जाए। अब यह हो सकता है कि बहुत से हल्कों के अंदर ये जमात की कोई अपनी वक़्त नहीं है, इसे बल्ले का निशान देके मुख्तलिफ हल्कों के अंदर अगर कोई आजाद उम्मीदवार छोटे से लेवल का है उसे ये अलॉट करके, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट की जाए। आप ये समझें, क्योंकि पीटीआई के पास एक अल्टरनेट ऑप्शन तो ये, वरना तो ये होगा एक हल्के में पीटीआई का सिंबल कोई और, दूसरे में और, तीसरे में और। पीटीआई के पास ये भी रास्ता है कि जैसे जमशेद दस्ती की पार्टी है अवामी राज पार्टी, वो सबको टिकट्स अलॉट कर दे, ताकि ये बात लोगों तक पहुंचाना आसान हो, कम्युनिकेट करना आसान हो कि जी हमारा जो है वो ये होगा जी सिंबल एक, चाहे जो भी हो, लोग उस पर साइन कर देंगे। लेकिन अब यहां पर जो चीजें मेरे पास सामने आ रही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये एक कंफ्यूजन भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले ये एक और इंतखाबी निशान भी लॉन्च करते होते थे जब इन्होंने इलेक्शन हराना होता था, वो होता था बैट्समैन का, यानी एक बंदे के पास बैट है, नीचे बैट्समैन आप बना देते थे ताकि लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाए। क्योंकि हमारे मुल्क में आपको पता है शरह ख्वानदगी कम है, ये इलेक्टोरल सिंबल होता ही इसलिए है कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो इस मुल्क का शहरी है, जमहूर है, जमहूरियत की आवाज है, वो इस मुल्क के अंदर ताकत रखता है, हर शहरी जिसमें पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ, व्हाटएवर। तो ये वो सारी चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन ये एक वारदात डल सकती है, और इस निजाम से, इस सिस्टम से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जो सिस्टम पीटीआई को इतना दीवार से लगा रहा है वो ये वाली वारदात ना डाले, ये इम्कानात कम ही है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि बैरिस्टर गौहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मीडिया ने ब्लैकआउट किया है, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बानी चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर उनके नक्शे कदम पर चले। आपको पता है खान साहब सबूतों के साथ बात किया करते थे, खान साहब जो है वो सबूत रखते थे, वीडियोस चलवाते थे इनकी और इन्हें एक्सपोज करते थे। तो इन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराते हुए जुल्म की वीडियोस चलाई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान, उनके तजवीज कुरिंदगान से किस तरह का सलूक किया गया, किस तरह अगवा किया गया, किस तरह कागजात नामजदगी छीने गए, जुल्म बर्रियत और फस्तायत की दास्तान जो है वो
ایک ویڈیو کی فارم میں انہوں نے سامنے رکھی ہے, یہ مچ نیڈڈ انیشیٹو ہے, اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی تھی. میں یہ بات پہلے بھی کرتا آیا ہوں کہ اٹ واز مچ نیڈڈ. اچھا بھائی, دوسری جانب سردار لطیف کھوسہ صاحب ہیں, سینئر آپ کو پتا ہے کہ قانون دان بھی ہیں اور سینئر سیاست دان بھی ہیں. سردار لطیف کھوسہ صاحب نے بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا, اور شیر افضل مروت صاحب نے تو قاضی صاحب کے حوالے سے ریفرنس کی بات کر دیا کہ عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کیا. آلدو بیرسٹر گور صاحب اس حوالے سے کوئی اور بات کر رہے ہیں, اس پر میں آؤں گا, لیکن پہلے میں آپ کو لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں ان کی گفتگو سنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے قاضی کے حوالے سے کیا بات کی, کیونکہ کل قاضی صاحب لطیف کھوسہ صاحب کو پڑھ گئے تھے اور قاضی صاحب ان کے نام کے اوپر بھی اعتراض کر رہے تھے, اور انہوں نے آج قاضی صاحب کے رویے کے اوپر کچھ باتیں کی ہیں. آپ ذرا یہ سنیں. یہ دیکھو, اگر وہ اس کو سردار میرے لکھنے پر اعتراض ہوتا ہے, جبکہ اس کا اپنا جو ہے نیکسٹ لائن جو ہے, جو ایکٹنگ چیف جسٹس رہے ہیں, ذرا اپنی جو ہے آفیشیل جو ہے ویب سائٹ پہ تو چلے جائیں. دوسرا نام ہی سردار سے شروع ہوتا ہے. او بھائی, میرے نام پر تو سردار لکھنے سے, جو میرے شناختی کارڈ پر بھی ہے, جو میرا حسب نسل ہے, جو میں اپنی نسل کو میں کیسے حسب نسب کو جو ہے مسمار کر سکتا ہوں. لیکن آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں شاید اس کو نمود و نمائش کے لیے کر رہا ہوں. بھائی میرا نام ہے, نام پر کوئی نہ آئین نہ قانون. اگر چیف جسٹس کی لیول پر اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کیا وہ جو ہے آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں یا وہ کوشش کر رہے ہیں کسی کو کمتر ظاہر کرنے کے لیے. اس میں تمام چیزیں موجود تھیں. ہم نے سی ڈی بھی کہا, جس طرح میں نے بڑی مشکل سے 12واں صفحہ ان کو پڑھوایا, وہ بھی ساری قوم نے دیکھا, پڑھنے کو تیار نہیں تھے. اور وہ جب الیکشن کمیشن پنجاب کا وہ مراسلہ پڑھا گیا تو اس میں اس قدر جو ہے انکشافات تھے. اس نے لکھا کہ میسو قسم کی جو ہے یہاں شکایات کا انبار لگ گیا ہے جو پی ٹی آئی کے امیدواروں کی جانب سے, اور جس طرح سے امیدواروں کو جو ہے روکا گیا ہے, جس طرح سے ان کے جو ہے تائید کنندہ اور ان کے پرپوزر اور سیکنڈرز کو جس طرح ہراساں کیا گیا اور پھاڑا گیا اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے. بہت لمبا ایک چٹھی میں نے پڑھ کے بڑی مشکل سے سنائی, جس پر انہوں نے کہا کہ آئی جی اور پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس دیا جائے. باقی ہم نے وہ ساری کی ساری جو ہے لسٹ ہم نے لگائی تھی جن کے اخراج ہوئے تھے, نامینیشن پیپرز خارج. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ان کے بحال ہو رہے ہیں اور ہو جائیں گے انشاءاللہ, ہمیں یقین ہے. اس لیے کہ دیکھیں, آپ اگر پروپوزر اور سیکنڈر کو آنے نہیں دیتے, بلاک کر دیتے, اور پھر آرڈر میں لکھتے ہیں کہ جی وہ آئے نہیں ہے ہمارے سامنے, اس کی ضرورت نہیں ہے, قانون میں اس کی ضرورت نہیں ہے. جی ناظرین اکرام, آپ نے یہ سنا. اچھا, قاضی صاحب کو کافی آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے. اچھا, اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کے حوالے سے شیر افضل مروت صاحب نے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے جے یو آئی شیرانی گروپ کے ساتھ الحاق کی منظوری دے دی ہے, اور بلہ ہمارے پاس نہیں ہوگا تو 2 سے 3 نشان ہمارے پاس موجود ہیں. یہ وہ پالیسی وہ ہے جو میں آپ کے سامنے پہلے بڑی دفعہ رکھ چکا ہوں پی ٹی آئی کی. شیر افضل مروت صاحب نے دھماکہ خیز ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور یہ پریس کانفرنس بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سردار سے متعلق ریمارکس جو ہیں وہ نسل پرستانہ تھے, اور وہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو بات کی ہے وہ انتہائی اخلاقیات کے معیارات پہ پورا نہیں اترتی. ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, ڈرتے نہیں ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد ہے, ان کا رویہ جانبدارانہ ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس جنرل باجوہ نے بنوایا. فیض حمید کا مرکزی کردار تھا. جب فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنے تو ہم نے ریفرنس کے اقدام پر شرمندگی کا اظہار کیا. ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم پر چلیں, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ شیر افضل مروت نے عمران خان کی طرف سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا, تو بیرسٹر گور نے چیف جسٹس پر اعتماد کا اظہار کیا. روکنے کے باوجود یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ شیر افضل مروت نے روکنے کے باوجود پریس کانفرنس کی اور کہا کہ میری بات کو پارٹی پالیسی سمجھا جائے. چیف جسٹس کے ریمارکس پی ٹی آئی کے لیے دل آزاری قرار ہوئے ہیں. اب یہ ساری کی ساری چیزیں تھوڑی سی کنفیوژن ہے. آئی تھنک پارٹی کو اس سارے حوالے سے اپنی کلیریفیکیشن بھی دینی چاہیے, پارٹی کو اس سب کے اندر کنفرم باتیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شیر افضل مروت صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کی ہدایت پر قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے اوپر عدم اعتماد کر رہا ہوں, آپ بلکہ شیر افضل مروت صاحب کی بھی گفتگو جو ہے یہ چند سیکنڈ کی, یہ ضرور ملاحظہ فرمائیں. پاکستان تحریک انصاف کے بیاف پہ, عمران خان صاحب کی بیاف پہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ روا رکھے گئے رویے کو ہمارے ذہن میں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا اور ان کو پتا ہے کہ یہ ریفرنس اس وقت کے جنرل باجوہ نے دائر کیا تھا جس میں کلیدی کردار جنرل فیض نے ادا کیا تھا, لیکن وہ جب چیف جسٹس بنے تو ہم نے اس کو ریگریٹ کیا. ہم چاہتے تھے کہ ہم نظام کے ساتھ, عدالتوں کے ساتھ چلیں اور تلخیوں کو بلا دیں, لیکن ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں ادے بھی پیپر مل کا فیصلہ آتا ہے اسی عدالت سے, پھر ہم یہ دیکھتے ہیں
पाकिस्तान जी नाज़रीन इकराम, आपने शेर अफजल मरवत साहब की ये गुफ्तगू भी सुनी। अब मैं ज़्यादा वक्त जो है आपका लिए बगैर इमरान खान साहब के इस आर्टिकल के ऊपर आता हूँ। ये द इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल जरीदा है, उसमें इमरान खान साहब ने लिखा है, कुछ बातें लिखी हैं, वो आपके सामने रखना ज़रूरी है। और ये इमरान खान साहब ने आज बहुत सी चीज़ें वाज़े कर दी हैं। खान साहब इस निज़ाम से तंग ज़रूर हैं, सिस्टम जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है उसके ऊपर इमरान खान साहब अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं। और इसका उन्वान है, इमरान खान वॉर्न्स दैट पाकिस्तान इलेक्शंस कुड बी अ फार्स। पाकिस्तान के इलेक्शन जो है वो एक ढोंग तमाशा होंगे। खान साहब ने ये वार्निंग जारी कर दी है। अब मैं आपको इसके बारे में बता दूं, खान साहब ने सबसे पहले लिखा, टुडे पाकिस्तान इज बीइंग रूल्ड बाय अ केयरटेकर गवर्नमेंट एट बोथ द फेडरल लेवल एंड प्रोविंशियल लेवल। आज पाकिस्तान जो है वो विफाकी सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी इसे निगरान हुकूमतें जो हैं वो पाकिस्तान पर हुकूमत कर रही हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशंस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलीगल हैं क्योंकि इलेक्शन 90 दिन में नहीं हुए जब ये असेंबलीज डिसॉल्व हुई। द पब्लिक इज हियरिंग दैट इलेक्शंस विल सपोजेडली बी हेल्ड ऑन February 8th। लोग सुन रहे हैं कि इलेक्शन 8 तारीख को मुबैना तौर पर होंगे, बट हैविंग बीन डिनाइड द सेम in two provinces, Punjab and KP, over the past year, despite a Supreme Court order, those votes should be held within 3 months. They are right to be skeptical about whether the national vote will take place. खान साहब ने कहा, लेकिन चूंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वाले से जजमेंट मौजूद है, उसके बावजूद इलेक्शंस नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी का, तो ये इसी तरह पे सुप्रीम कोर्ट ही था ना। तो लोग जो है इसलिए शक का शिकार हैं कि क्या इलेक्शन होंगे भी कि नहीं। द कंट्रीज इलेक्शन कमीशन हैज बीन tainted by its bizarre actions. Not only has it defied the top court, but it has also rejected My Pakistan Tehreek-e-Insaf party's nominations for first choice candidates, hindered the party's internal elections and launched contempt cases against me and other PTI leaders. इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदारी जो है अपनी नहीं बरत रहा, जानिबदार हो चुका है और हमारे पार्टी जो है अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है। मेरी पार्टी की नॉमिनेशंस के फर्स्ट चॉइस जो है हमारे कैंडिडेट्स, उनके खिलाफ उनके कागजात के ऊपर इलेक्शन कमीशन की बायस आई। फिर जी इसने पार्टी के इंटरनल इलेक्शंस के अंदर अपने टांग अड़ाई और मेरे और मेरी पार्टी के लोग जो कि तनकीद करते हैं कमीशन पर, उनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन चला रहे हैं। अब इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि इलेक्शंस हों या ना हो, लेकिन मेरी पार्टी को जिस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से विक्टिमाइज किया जा रहा है, द एस्टैब्लिशमेंट, द आर्मी, सिक्योरिटी एजेंसीज एंड द सिविल ब्यूरोक्रेसी, कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट जिसमें आर्मी, सिक्योरिटी एजेंसीज और सिविल ब्यूरोक्रेसी हैं, इस वक्त किसी तरह से यह चीज वाजे है कि मेरी पार्टी को फील्ड ही नहीं मिलनी। लेवल तो बाद की बात है पीटीआई के लिए। इट वाज आफ्टर ऑल द एस्टैब्लिशमेंट दैट इंजीनियर्ड आवर रिमूवल from government under pressure from America, which was becoming agitated with my push for an independent foreign policy and my refusal to provide basis for its armed forces। कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने मेरा जो रिमूवल है ऑफिस से प्राइम मिनिस्टर के, वो इंजीनियर किया अमेरिका के कहने पर, क्योंकि मेरी आजाद खारजा पॉलिसी थी और मैंने बेसिस देने से इनकार किया। और इस सब के अंदर पाकिस्तान ने बहुत सी कुर्बानियां दी। मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी कौम मजीद कुर्बानियां दे। और एक अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के साइफर का भी फिर से जिक्र किया और इमरान खान साहब ने कहा है कि अमेरिकन ऑफिशियल का जो मैसेज है वो अफेक्ट हुआ और इमरान खान साहब जो है उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप से निकाल दिया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए। और उसके चंद ही हफ्तों के अंदर आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलकर पार्लियामेंट्री बैक बेंचर्स जो हैं उन्हें, हमारे एलाइज को और जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें मेरे खिलाफ करवाया। और इस सब के अंदर इन्होंने ये बताया है कि जी लोग फिर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ साथ थे। बाई इलेक्शंस की 37 नशिस्तों पर से 28 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो जीती क्योंकि लोग हमारे साथ थे। और पाकिस्तान की जो रैलीज हैं, हमारी रैलीज जो हैं, उनमें फीमेल पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी थी जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं है। और ये सब कुछ क्यों था? ये इसलिए था क्योंकि ये बेसिकली उन पावर्स के लिए एक बहुत बड़ा मसला था जिसने हमारा रिमूवल ऑफिस से इंजीनियर किया। और इनका पैनिक जो है वो इस तरह से बढ़ा के इन्होंने खुद ही इकोनॉमी को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन आई, करेंसी डिवैल्यूएशन हुई 18 महीने की हुकूमत के अंदर। और द कंट्रास्ट वाज क्लियर फॉर एवरीवन टू सी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ना सिर्फ पाकिस्तान को बैंकरप्सी से बचाया, पाकिस्तान को बेहतर बना रहा था पाकिस्तान के हवाले से। अब इस सब के अंदर खान साहब ने यह लिखा है कि एस्टैब्लिशमेंट हैड डिसाइडेड आई कुड नॉट बी अलाउड टू रिटर्न टू पावर। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट यह फैसला कर चुकी है मैं वापस इक्तदार में ना आऊं, इसलिए मुकम्मल तौर पे सारी कोशिशें हो रही हैं, हर कोशिश की जा रही है। मेरी पार्टी के लीडर्स, वर्कर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सपोर्टिव जर्नलिस्ट, उन्हें अबडक्ट किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, पीटीआई छुड़वाई जा रही है और बहुत से लोगों को अभी भी लॉकअप में है, प्रेशराइज किया जा रहा है। फीमेल लीडर्स जो हैं वो अंदर हैं और
لوگوں کو, عورتوں کو بھی ڈسکریج کیا جا رہا ہے. میرے اوپر 200 لیگل کیسز ہیں اور مجھے نارمل ٹرائل جو ہے اوپن کورٹ میں نہیں دیا جا رہا. اور 9 مئی کے حوالے سے خان صاحب نے یہ موقف اپنایا. یہ فالس فلیگ آپریشن تھا, اس میں ملٹری انسٹالیشنز کا جو تباہی ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر بلیم کی گئی. اور عمران خان صاحب نے بتایا ہے the speed showed it was pre-planned, یعنی جس سے وہ ہوا یہ پری پلانڈ تھا. خان صاحب نے اپنی پوزیشن, اپنا موقف جو ہے اکانومسٹ کے اس آرٹیکل کے اندر بہت واضح کر دیا ہے, بہت کلیئر کر دیا ہے. اس کے بعد اب ہام نہیں ہے اور عمران خان صاحب نے اب کھل کر کھیلنے کا یوں لگ رہا ہے کہ فیصلہ کر لیا. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.